Gloria a Dios. God, we just thank you. Padre, te agradecemos Lord, we give you praise. y te damos gloria. We give you glory. Te damos honra y gloria. We give you everything that we have inside. Te damos todo lo que tenemos dentro de nosotros And we give you what we'll have tomorrow. y te damos lo que tendremos mañana. Our days are ordered by you. Nuestros días son ordenados por ti And wonderful are the promises that you have for us. y maravillosas son las promesas que tienes para nosotros. We just bask in your presence, Lord. Estamos en tu presencia, Señor. We just glory in your love. Estamos en tu amor And we're oh so grateful y estamos tan agradecidos that you are here with us tonight. que estás aquí con nosotros esta noche. May your will be done in our lives. Que tu voluntad sea hecha en nuestra vida And may you meet us at our point of greatest need. y que nos encuentres en el lugar donde más te necesitamos. Because even before we pray, Que justo antes de orar, you know what we need, what our greatest need is, even when we don't know. tú sabes lo que necesitamos, tú sabes qué necesitamos antes de que nosotros lo sepamos. And so we thank you. Y por eso te agradecemos. Amen. Amén. I have a question for us tonight. Tengo una pregunta para nosotros esta noche. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Why is Peniel Baptist Church here in Santa Cruz, Aruba? ¿Por qué está la Iglesia Bautista Peniel aquí en Santa Cruz, Aruba? And that's not a question to go unanswered. Y no es That- una pregunta que que no tiene respuesta. This is a question that I've thrown out there, so I've asked for volunteers Es una pregunta que necesito que respondan, así que pido voluntarios. to answer that question for me, knowing that your pastor is over there. I understand that. Necesito que respondan, aunque el pastor esté ahí, necesito que respondan. But he's a gracious man, right? Él tiene mucha gracia, And he's slow to anger, and he has a lot of love. tiene mucho amor y tardo para la ira, así que respondan. So who's going to volunteer to tell me? Porque así a Dios le plació. Because that's what God wanted. Big, Él conocía la necesidad que teníamos para una iglesia de sana doctrina. He knew the need that we had for a church with good doctrine. for what? Good doctrine. Doctrine. To learn doctrine, to learn about God, and also because it is God's will. Para aprender de Dios y Right, porque es la that we are voluntad here. de Dios. Okay. Estamos en un lugar donde hay bastante iglesias católicas alrededor. We're in a place where there's a lot of Catholic churches around us. Peniel es lo que dijo el hermano. And Peniel is what Para una buena enseñanza de la palabra. it was God's will to have good teaching of the word. Good answers. Excellent answers. Buenas respuestas. Any other response? ¿Otra respuesta? I think in the first place is to honor God. El primer lugar es honrar a Dios. The Yeah. second, the second place is to grow spiritual through the teachings. El segundo es crecimiento espiritual a través de las enseñanzas. Very good. Okay, let me pull this up. And we are going to check tonight to see what Paul has to say about the reason why the church in Ephesus existed. Esta noche vamos a ver la razón que nos da Pablo por la que la iglesia de Éfeso estaba. Okay. So, if you'll turn your Bibles to the letter to the Ephesians, chapter 3, Tomen sus Biblias y vayan al libro de Efesios, capítulo 3, and we'll read from verse 6 to versículo 6. verse 13. So if someone will volunteer to read in the Spanish and
and someone can read it. Or just read it in the Spanish and we'll follow in the English. Alguien que lo Okay? lea en español. Efesios capítulo 3, verse 6, 6. versículo 6. So Ephesians chapter 3, verse 6. Go ahead. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Just 6. 13. To 13. Hasta el 13. 6 to Por 13. lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Okay. So in verses 6, thank you. In verses 6 to verse 9, Paul talks about a mystery. En el versículo 6 al 9, Pablo habla de un misterio. And he says it's a mystery that's ancient, Y dice que es un misterio antiguo, that God had planned a long time ago. que Dios había planeado desde hace mucho tiempo. What is this great mystery that Paul is talking about? ¿Qué es este gran misterio del que habla Pablo? He is referring to the fact that the Gentiles and the Jews are now united in Christ in one body. Se refiere a que los gentiles y los judíos ahora están unidos en un cuerpo. And we might be, well, that's not such a big deal, right? Nosotros decimos, eso no es gran cosa. But consider if the Jews and the Palestinians today Pero consideren a los judíos y a los palestinos de hoy en día, were one family. si fueran una familia. Not that they have stopped killing each other, but they're eating together, No que dejen de matarse, sino que están comiendo juntos. they're loving each other, Se aman, they consider each other brothers and se sisters. consideran hermanos y hermanas. What kind of power would it take to make that happen? ¿Qué tipo de poder se requiere para que eso suceda? Only Jesus. Solo Jesús. Amen. Only Jesus Solo could make Jesús. something like that happen. Solo Jesús puede hacer que algo así pase. And this is the point that Paul is making. Y este es el punto al que Pablo se refiere. He's not saying mystery in a way that it is not, you're not able to understand it No dices un misterio que no puedas entender or to figure the cause of it, o que trates de encontrar la causa, but think of it more of a wonder, pero es un misterio de imaginarse, amazement. de asombro. So this is something that has happened there where the Jews who hated the Gentiles consider them to be dogs, Porque acuérdense que los judíos consideraban a los gentiles como perros, wouldn't enter their home, no entraban a sus casas, would never eat with them, jamás comerían con ellos. are now united as one family. Ahora están unidos como una familia. Okay, so this is the ancient mystery. Now the question is, Ahora la pregunta es, who caused it? We already answered Jesus. ¿quién lo causó? Ya dijimos, Jesús. And how did he do it? ¿Y cómo lo hizo? How did Jesus accomplish that? ¿Cómo logró Jesús eso? So his burial, resurrection, Su entierro y su resurrección. and when he was resurrected, what happened? Y cuando él resucitó, ¿qué pasó? He ascended. Él ascendió. And when he ascended, who descended? Y cuando ascendió, ¿quién descendió? Holy Spirit. El Espíritu Santo. And what was the work of Holy Spirit at Pentecost? ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés?
¿Qué hizo? Fill the saints, Filled the gospel. Llenó a los santos. They were baptized with the Holy Spirit. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. They were made new, Fueron hechos nuevos, new creation. nuevas creaciones. All the whole old hatred was gone. Todo el odio antiguo se fue. Who they thought they were in the past, they weren't the same anymore. O los que ellos pensaban que eran ya no existía. It's like when you call the repair person on the telephone for your television. Cuando llamas al que arregla la televisión, It's frozen. I can't change the channel. se congeló, ya no puedo cambiar de canal. What's the first thing they usually tell you to do? ¿Qué es lo primero que te dicen? The manual, true. ¿Viste el manual? But even before you go to the manual, Pero antes de eso, what? Unplug it. The first desenchúfalo. thing. Why do they tell Primero you to, desenchúfalo. ¿Por qué te dicen eso? why do they tell you to unplug it and then wait 15, 20 seconds and then plug it back in? Porque te dicen desenchúfalo y espera un rato. To restart. Reset. Yes. Wipe everything clean, whatever was causing the blockage. Limpiar todo por completo para ver la causa de lo que Erase that and start all borrar over. eso y empezar de nuevo. So in Christ, the Jews and the Gentiles had a reset. En Cristo los judíos y los gentiles tuvieron un reseteo. The old was gone, the new had come. Lo viejo se fue y lo nuevo vino. And the new was all about Christ. Y lo nuevo era sobre Cristo. So in 10, Paul gives us the purpose of the Ephesian church. Y en el versículo 10, Pablo nos da el propósito de la iglesia de Éfeso. Why would God do such a thing? ¿Por qué haría Dios eso? Unite two people as one. Unir a dos personas como uno. And he doesn't say it here, but in Galatians he also said there's no longer male or female. He erased that difference. En Gálatas también se ve que dice ya no existe hombre y mujer. Él se deshizo de esa diferencia. In that women were now honored En que las mujeres también ahora son honradas, as equal to men. iguales a los hombres. Children could come to Jesus and not be pushed to the back and ignored. Los niños ahora podían venir a Jesús y no ser ignorados. There was no longer slave or free. Ahora ya no hay esclavo o alguien libre. So even if your status in society doesn't change, Y aun si tu estatus en la sociedad no cambia, your status in God's family has risen significantly if you are a slave. tu estatus en Dios ha cambiado demasiado si eres un esclavo. The people outside still see a slave, La gente de afuera aún ve un esclavo, but in the family of God, the slave is unequal to the pero, master. pero en la familia de Dios el esclavo es igual al maestro, Because their value is in Christ. porque su valor está en Cristo. So, this goes contrary against everything that society lays out, right? Esto es contrario a todo lo que la sociedad decía. Right? In society, we strive to be better than the person next to us. En la sociedad nosotros tratamos de ser mejor que la persona al lado de nosotros. So in 10, Paul says that God's intent was that now, the time was right, En el versículo 10, Pablo dice que ahora el tiempo es correcto through the church, para la iglesia. the manifold wisdom of God should be made known. La multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer. Known to who? ¿Dada a conocer a quién? What does your Bible say? ¿Qué dice tu Biblia? Principalities and rulers of darkness. Principados y potestades en los lugares celestiales. When I read it, I'm like, Paul, what are you talking about? Cuando yo leo esto digo, Pablo, ¿de qué hablas? What about the people out there? We should be showing the people. ¿Y qué hay de la gente? ¿Por qué no la gente?
what do we have to do to demonstrate against demons and against, against evil ¿Qué spirits? tenemos que demostrarle a estos principados y potestades? Don't they already know who Jesus is? ¿Acaso no saben ya quién es Jesús? Don't they already know that their doom has been written? ¿No saben que ya su destino ha sido escrito? But Paul points us to principalities and to rulers of darkness. Pero aún así Pablo nos habla de los principados y potestades en los lugares celestiales. That's who we witness to about the mystery that God has done in the earth. A ellos es que hay que darles de conocer de este misterio de Dios. So bear that in mind, and we'll talk about that a little Así que later. tengan esto en mente porque hablaremos de esto más tarde. And of course, he goes on 11 to say that so he witnessed to the rulers and authorities in the heavenly realms, and then 11, according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. Versículo 11. And then 12, he says, in him and through faith in him, we may approach God with freedom and confidence. I ask that therefore not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. Versículo 12 y 13. All right, so my wife and I had the pleasure of visiting the ruins of Ephesus. Mi on- esposa on y yo one of our tuvimos el journeys. placer de visitar las ruinas de Éfeso. And I'm going to show some slides of what we saw. Y quiero mostrarle unas fotos de lo que vimos. And just want to tell you ahead of time, go ahead. Y les quiero decir ahora, When you think of Ephesus, don't think of downtown Orangestad. cuando pienses en Éfeso, no pienses de la parte de abajo de Oranjestad. Don't think of a big city, could be in Colombia or Venezuela, the capital. No pienses en una capital grande como la capital de Colombia o Venezuela. Think of New York City. Piensa en Nueva York. Think of Manhattan, Piensa en Manhattan, where people are living stacked one upon the other and in close proximity. donde la gente vive encima de otra y cerca. But we're going to take it one step further, right? So, There. okay. So, Ephesus was a port city, right? Éfeso era una ciudad con un puerto, So the ship would pull up into the port, así que los barcos venían al puerto and one of the first buildings they'll see is the Colosseum. y una de las primeras cosas que veían era el Coliseo. And that's where all the gladiators fought. They fought lions and tigers, Y ahí es donde elephants. los gladiadores peleaban contra los leones, los elefantes. So you can imagine when the people stepped off the ship, they saw this magnificent Colosseum. Entonces te puedes imaginar de cuando la gente se baja de estos barcos, observaban este coliseo enorme And all the traffic going to and from the ships. y todo el tráfico que venía y bajaba de los botes. Am I doing this wrong? Okay. This is the street, the main street from the Colosseum to the downtown area. Esta es la calle principal del coliseo a la ciudad principal. I mean, look how magnificent this thing is. Mira lo magnífico que se ve. It's wide, it has all these columns on Es either ancha, tiene side. todas estas columnas. And you can imagine that the columns were holding up big structures. Y puedes Right? imaginarte que estas columnas sostenían unas estructuras enormes. The street is lined with marble. La calle está hecha de mármol. Okay, as you walk along this main street, Mientras caminamos por esta calle principal, there were so many different groups, ethnic groups of people, habían tantos grupos étnicos and many of them didn't read or write anyway. y muchos de ellos no escribían o leían. So what they'll do, they put signs on the sidewalk Entonces lo que hacen es que ponen estas to either show you figuras
Yeah, either show you where to go or para mostrarte dónde ir or to specify if your foot was not big enough, o para especificar si tu pie no era lo suficientemente grande, you couldn't enter that house. no podrías entrar a ese lugar. So it was for adults only, Era para adultos solamente. right? And we do that at the rides. Hacemos At the eso fair, en las ferias. All right. So this is the main road. Esta es la carretera principal. This is a library. Esto es una biblioteca, This was one of the wonders of the world back then. una de las maravillas del mundo en ese entonces. They were a center for knowledge and learning. Era un centro de sabiduría y para aprender. And men would go to the library, Los hombres iban a la librería, or so they said, o eso decían, but there was a tunnel leading to somewhere else. pero había un túnel que iba a otra parte. Okay. And everybody knew. This is a communal toilet. Esto es un baño comunitario. So you and this was a good thing. At least they had toilets. Y esto es algo bueno porque por lo menos tenían baños. But you're sitting. I always wonder how does these two Se me work? imagino, ¿cómo hacen estos dos? But that, and you can see how they built it. Y puedes ver cómo lo construyeron. The water would be running El agua down there. pasaba por ahí. So they were high tech, right? Now this is a monument to emperor. Este era un monumento al emperador. So it's the center of politics as well. También era un centro de política. So whenever a new emperor comes, they would try to build a monument to that emperor. Entonces cuando un nuevo emperador venía, trataban de construirle un nuevo monumento. This is a side street, Esta es otra calle. and I want you to pay attention to the sidewalk. Look at the patterns on the Y sidewalk. quiero que presten atención a los patrones que hay. Look at how close the houses are Y to miren lo each cerca other. que están las casas una de la otra. And the sidewalk is almost as big as the street, right? Y la calle es casi igual de grande que la carretera. And there's a reason for that. Y hay una razón para eso. Look at the mosaic pattern, the fantastic pattern on the sidewalk. Mira los patrones mosaicos que hay. You have shops, you have homes, Están las tiendas, están las casas. and everyone lived out on the sidewalk. Y todo el mundo vivía ahí al lado de la calle. You would have people preaching on the sidewalk, La gente predicaba, selling on the sidewalk, vendía, eating on the sidewalk. comía. People were, because the houses were small. It's how small those Porque las houses casas are. eran pequeñas. Okay. You see how much money they were rich. Tenían dinero. Okay. Our sidewalks aren't like that. Nuestras carreteras no son así. This is a tribute to another emperor Esto because era they un were tributo a un otro emperador, right. They were very competitive. porque eran muy competitivos. This is a carving of a goddess. Esto es una diosa. And this is a shrine or a temple. Eso es un templo. I tend to think of temples as really big. Cuando pienso en templo, pienso en algo grande. But this is just one temple, and I think you can see Medusa somewhere in the back. Y atrás se puede ver quizás la foto de Medusa. Just a side street paved with marble. Otra calle hecha de mármol. And at the other side of the city Y al otro lado de la ciudad was a theater. había un teatro. So this is a center of education, center of entertainment, Es un centro de entretenimiento y de educación, center of architecture. de arquitectura. Okay. And you can see drain pipes there, Este es el drenaje. right? So engineering, they were brilliant Todos los ingenieros engineers. de ese entonces eran muy inteligentes. Oh. It's not going forward.
Oh, okay. But Pero among everything that you saw there, entre todo lo que vio, on the streets were these symbols. en la calle estaban estos símbolos. They were scattered throughout the city. Estaban por todos lados de la ciudad. And these are these signs were secret signs for the Christian society there, the Estos Christian eran community. símbolos secretos para la sociedad cristiana de ese entonces. So you see the circle here. El círculo, The first is Jesus, which is Jesus, el círculo representa a Jesús. right? So that would be an I. Sería una I. Christus would be an X, Cristo sería la X. right? Theos would be theta, which is that circle Theos with that es line, theta, the el Greek círculo letter con for T. la línea. Theos. And Eos would be the Y. Ios es la Y. And soter, it would be the E. It's like the uppercase S is like a E. So it would be this, and that. Y la S es... And here they have it spelled out: I, X, theta, Y, E, Y or, ahí está or S. escrito la I, la X, la T, la Y y la S. So because they met secretly, Porque ellos se reunían en secreto. they would put these signs on the street Ponían estos símbolos en la calle. so that they could know where the house is or where the meeting is going to Para be. saber dónde se iban a reunir. And you notice you see a fish here also, right? Y también notas el pez. That was another sign. También era otro símbolo. So even in the midst of the paganism, Christ's church, Y aún en medio de toda la iglesia Persisted. pagana, In persistía, secret. Okay, persisted in secret. That's another, this is the circle and the X. It's kind of otro de hard to los see. símbolos que usaban. All right, thank you. Gracias. So, all right, so why am I showing you this? ¿Por qué te estoy mostrando esto? All right. So the question you are probably asking now La pregunta que te estás haciendo en estos momentos is how can a secret church es cómo puede una iglesia secreta that can't get out and preach and proclaim Jesus, que no puede salir y proclamar a Jesús, how can they demonstrate the mystery and the wonder of what Jesus has done? cómo ellos demuestran el misterio y las maravillas que Jesús ha hecho. You'd think at this point Paul would be calling on miracles and wonders and signs to counteract everything that the principalities and powers and rulers were doing. Uno pensaría que Pablo estaba pidiendo para milagros para contrarrestar lo que estos espíritus estaban haciendo. Right, because people who were so steeped in idolatry, Porque la gente que está muy apegada a la idolatría, I mean, they had temples all over the place. porque ellos tenían templos por todos lados, They had tribute to different Caesars all over the city. tributos para diferentes Césares por toda la ciudad, And Caesars were like gods. They considered themselves to be gods. y los Césares eran considerados como dioses. And against all those principalities and powers, Y contra todos estos principados, Paul tells them that their job is to demonstrate to these principalities and powers that Jesus is Lord. Pablo les dice que su responsabilidad es demostrarle a estos principados que Jesús es Señor. Tall order, right? Es una gran, Tall order. So, un gran pedido. if we, in AD 55 or 56, Si 56 años después de Cristo, Paul came to Ephesus. Pablo vino a Éfeso, And if you read Acts 19, y si lees Hechos 19, you see what God did to get the attention of the Ephesians. es lo que Dios hizo para llamar la atención a los de Éfeso.
So when you go home, please take the time to read Acts 19. Así que cuando vayas a casa, por favor, tómate el tiempo para leer Hechos 19. But when Paul arrived, he found 12 men Pero cuando Pablo llegó, él encontró a 12 hombres who were disciples of John, que eran discípulos de Juan and they hadn't heard about the Holy Spirit yet. y todavía no habían escuchado del Espíritu Santo. So he taught them and then he baptized them, Entonces les enseñó y los bautizó and they received the Holy Spirit. y recibieron el Espíritu Santo. And over the next 3 years, Y durante los próximos 3 años, 3 years they 3 stayed años. and they debated with the Jews. They Ellos- argued with them ellos debatieron con los judíos about Jesus Christ sobre Jesucristo and the gospel and what God had done. y el Evangelio y lo que Dios había hecho. During those 3 years, Paul and the Holy Spirit did many signs and wonders through Paul. Durante esos 3 años, el Espíritu Santo hizo maravillas a través de Pablo. So much so that even the handkerchiefs that Paul carried, Que aún los pañuelos que Pablo llevaba, if someone could get a hold of it, it could heal the sick and cast out demons. si alguien los obtuviera, podía sanar a los enfermos y sacar demonios. And Luke tells us that after 3 years, both Greeks and Jews heard the gospel again and again. Y Lucas nos dice que después de esos 3 años, los griegos y judíos escucharon del Evangelio. And we know that he was so famous that you heard of the sons of Sceva, right? Y es tan famoso que han escuchado a los hijos de Esqueva, Who thought they could imitate Paul and get some of that fame. que pensaron que podían imitar a Pablo y conseguir una parte de esa fama. You remember what happened to them? ¿Se acuerdan qué sucedió con ellos? The demon came out and beat them so badly Un demonio salió y los cascó, that great fear fell upon everybody who believed. que el temor vino sobre ellos y creyeron. And those who believed brought out so many books on sorcery that they had kept in their house. Y los que creyeron sacaron todos los libros de magia que tenían And they burnt it publicly y in the los street. quemaron públicamente, Because they realized that the power resided in the church, not in sorcery. porque se dieron cuenta que el poder de verdad estaba en la iglesia y no en la magia. And Luke tells us that it was a fortune that was burnt. Y Lucas nos dice que fue una fortuna que fue quemada, mucho dinero fue quemado. But when we see the library, we understand why there were so many books. Pero cuando vemos la imagen de la librería nos damos cuenta porque fueron tantos libros que fueron quemados. And we understand that the church, as weak as they were Y entendemos que la iglesia, débil como era, not witnessing to ignorant people. no eran testigos a gente débil, They were not witnessing to backward people. no eran testigos a gente malvada. And they themselves, and they themselves were just coming out of the very same society. Y ellos mismos apenas estaban saliendo de la misma sociedad. So how could they fight against something like that? Entonces, ¿cómo eran ellos capaces de pelear contra algo así? Paul gives us two strategies. Pablo nos da 2 estrategias And it's the same strategy that every church must have. y son las mismas estrategias que cada iglesia debe tener. And when you read through Ephesians, the letter to the Ephesians, Y cuando leemos la carta a los Efesios, the first 2 chapters, los primeros 2 capítulos, he labors to tell them what their spiritual reality is. y les deja saber cuál es la realidad espiritual de ellos. Think about it. Piensen en eso. You have just left an evil and idolatrous society. Acabas de dejar una sociedad malvada y idólatra, A powerful society. una sociedad poderosa, A society that seemed to have everything going for it. una sociedad que parecía tenerlo todo, And you left it spiritually
but you're still there physically. y la dejaste espiritualmente, pero no físicamente. You're meeting the same people who knew you then. Te reúnes con la misma gente que te reunías antes. You can't hide what you did and who you were. Puedes esconder lo que haces y lo que era. You are the same person who was in the temple not too long ago, Pero es la misma persona que estaba en esos templos worshiping false gods. adorando falsos dioses. You have a whole economic structure Tienes una estructura económica that's built around false worship. que fue creada alrededor de adoración falsa. And you remember the riot in Acts 19, Y se acuerdan de la revuelta en Hechos 19, where because so many people were leaving the temple porque tanta gente se estaba yendo a los templos and not buying those little statues of Artemis, y no the estaban goddess Artemis, comprando las estatuas pequeñas de la diosa Artemisa. the silversmith was losing money. Entonces el que las construía estaba perdiendo dinero. So they all got together and decided to drive these Christians out of town. Entonces se reunieron y decidieron sacar a estos cristianos del pueblo. And the Romans had to save them. Y los romanos tuvieron que salvarlos. So what did Paul tell them was their spiritual reality? Who are they spiritually? ¿Qué les dijo Pablo que era su realidad espiritual? He said, don't believe your eyes. Él les dijo, no crean en sus ojos, Don't believe what you see around you. no crean lo que ven alrededor de ustedes. All the evidence around you doesn't compare to who you really are. Toda la evidencia que hay alrededor tuyo no se compara a quién eres realmente. So he says, they are blessed in the heavenly places Él dice que son benditos en los lugares celestiales, with every spiritual blessing in Christ. con cada bendición espiritual en Cristo. That's chapter 1, verse 3. Capítulo 1, versículo 3. In verse 5, he says they're chosen to be God's children En el versículo 5 dice que son escogidos para ser hijos de Dios before the beginning of the world. antes de la creación del mundo. Even while they were in the temple worshiping, Aun cuando estaban en esos templos adorando, God had already chosen them. Dios ya los había escogido. They are forgiven and redeemed. Eran perdonados. They have been given Holy Spirit as a guarantee of their final salvation. Se les dio el Espíritu Santo como garantía de su salvación. Their old life was death because of their transgression, Su vida nueva, su vida vieja estaba muerta, but now they are alive in Christ. pero ahora están vivos en Cristo. They said the Gentiles are now united with Israel as one people, the people of God. Los gentiles ahora están unidos con los judíos como un solo pueblo, el pueblo de Dios. And that they are all being built together as one temple, the house of Holy Spirit. Y que era un solo templo, la casa del Espíritu Santo. And then, Y luego, realizing what he's actually telling them, darse cuenta qué es lo que realmente les está diciendo, what a difficult mission it is, qué misión tan difícil es. Paul goes on in chapter 3, verse 14, En el capítulo 3, versículo to 14, pray the most outrageous prayer that I have seen in the oran Bible. la oración más loca que yo he visto en la Biblia. But it's a prayer of a pastor's heart, Pero es una oración del corazón de un pastor, because he knows that they're facing such difficult times porque sabe que se enfrentan tiempos tan difíciles that they're going to need the fullness of Christ. que van a necesitar la plenitud de Cristo. So I'm going to ask someone to read in the English, and then we'll read the Spanish, and we'll close there. Lord willing, next week we will. Oh, sorry. Go ahead. Le voy a pedir a alguien que lo lea en inglés y luego a alguien que lo lea en español. So we have someone who can read the English boldly, Alguien que lo pueda leer duro en inglés and then someone to read the Spanish
muy fuerte. y que alguien lo lea muy fuerte en español. All right. Ephesians 3:14. From 14 to the end of the chapter. De 14 al final del capítulo. And I want you to listen to the pastor's heart. Y quiero que oigan a este corazón del pastor. Paul knows that what he's praying is not really possible. Pablo les dice, sabe que lo que les pide no es posible, But he's praying it for his children anyway. pero aún así lo ora para sus hijos. He's calling on God to do the impossible again. Él llama a Dios para que haga lo imposible de nuevo. Who's going to read the English? ¿Quién lo va a leer en inglés? English? Okay. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power in your inner being, called the Spirit. For Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you be rooted and firmly established in love. May be able to comprehend with all the saints that what is the length and the width, height, and depth of God's love, and to know Christ's love that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think according to the power that works in us. To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And the Spanish? Ahora alguien en español, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. 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 So, question. Pregunta. We can't see the principalities and the rulers of darkness in Aruba. Pregunta, ¿nosotros podemos ver los principados y potestades en Aruba? But we can see the No podemos ver los principados y potestades en Aruba. Pero, yes? Okay. But we can see their influence pero podemos ver su influencia in Aruba. en Aruba. What are some of the evidences of their influence on people in Aruba? ¿Cuáles son pruebas de esta influencia en Aruba? Alcoholism Alcoholismo, and drugs, right? drogas, Drugs, LGBT agenda, la agenda de LGBT, right? Destrucción de la familia, destruction of family, Destruction of family, Violación sexual de los niños. raping of kids,
abuso sexual. sexual abuse, Sexual de niños. sexual abuse, Divorcios. Blinded by religion, not ciegos por la relationship. religión. Divorcios. Divorces, right? What else? ¿Qué No más? respeto por el matrimonio. No respect for marriage. Marriages, no respect for marriages. And money, Dinero, greed, avaricia, oppression of the poor, opresión de los pobres, Que los abusan de los inmigrantes. abusing of the immigrants, abusing immigrants. Okay, so it's evident that they're very active in our society es muy claro que están activos en nuestra sociedad and that they almost seem like in Ephesus, y que parece que como en Éfeso they're unopposed. no hay quien los ataque. But we at Peniel are not hindered like the Ephesians were. Pero nosotros no somos, aquí en Peniel no somos como los de Éfeso. We don't have to hide to meet in the church, No tenemos que escondernos And para we're- reunirnos and we're not being persecuted. y no somos perseguidos. So there should be a big difference between Aruba and Ephesus, right? Entonces debería haber una gran diferencia entre Aruba y Éfeso, ¿verdad? And there is. La hay. Y la There hay. is. La hay. But there need to be more, right? Pero hay que haber más. As long as the war is raging, we cannot be satisfied. Mientras la guerra continúa no podemos estar satisfechos. So, how do we fight against the dark powers in Aruba? Entonces, ¿cómo peleamos contra estos poderes oscuros? And you guys mentioned earlier some of they gave some really good answers. Y unos de ustedes dieron buenas respuestas al principio. Sound doctrine. Buena doctrina. When you hear a sermon or you go to Bible study, Cuando escuchas un sermón o vas al servicio, very important to listen for what God says about you. es muy importante que escuches lo que Dios dice sobre ti. Don't just listen for how you can improve your life with the principles in the Bible, No solo escuches cómo puedes mejorar tu vida, how you can be a better father or a better husband, cómo ser un mejor padre, un mejor esposo, a better wife or a better mother, mejor esposa, mejor madre, a better child. mejor hijo. All that is very important, Todo eso es muy importante, but it must begin with who you are. pero tiene que empezar con quién eres tú, What God says about you qué es lo que Dios dice sobre ti. is the only truth there really is. Es la única verdad que existe sobre ti. Not even what you say about, not even what I say about myself. Ni That's a siquiera lie. lo que yo digo sobre mí, eso es mentira. Because I don't even know who I am. Porque ni siquiera yo me conozco a mí mismo. But God knows who I Pero am. Dios sabe quién soy. Once you agree with God in who you are, Cuando estás de acuerdo con Dios sobre quién eres, then what God wants you to do will flow from that. ya lo que Dios quiere que hagas viene And natural. that's the point Paul was making in the first two chapters of Ephesians. Y ese es el punto que Pablo quiere hacer en los primeros 2 capítulos de Efesios. And then the next thing we do, we recognize the opposition, the presence of evil powers. Y luego reconocemos la resistencia de los poderes malignos. And we realize that even though we're not hiding like the Ephesians, Y aunque nosotros no nos escondemos como el pueblo de Éfeso, we are up against powers and principalities that have immense influence around us. estamos peleando contra principados y potestades que tienen un gran poder. And in order for us to endure and to be victorious, Y para nosotros resistir y salir victoriosos, we must pray for the fullness
of Christ. Debemos orar por la plenitud de Cristo. We have to have the fullness of Christ. Debemos tener la plenitud de Cristo. Paul prays that the Ephesians may know the height, the depth, and the width of Christ's love. Pablo ora que sepamos la anchura, la largura del amor de Cristo. Really, Paul? That they may have the fullness. Para tener la plenitud Of de God. Cristo. How can a human being receive the fullness of God? ¿Cómo puede un ser humano recibir la plenitud de Cristo? Paul doesn't care. A Pablo no le interesa. He knows that his children need it. That's what they need. Él sabe que eso es lo que necesitan. And until we realize that we need it, Y hasta que no nos demos cuenta que lo necesitamos, we won't ask for it. no vamos a pedir. And Jesus says, ask and you will receive. Y Jesús dice, pide y se le dará. If you being an evil father know how to give good gifts Si tú siendo un padre malvado sabes cómo dar buenos regalos to your children, a tus hijos, how much more will your heavenly Father give you the Holy Spirit? ¿cuánto más te dio tu Padre que el Espíritu Santo? Let us pray. Vamos a orar. Almighty God, Padre Todopoderoso, we're hungry for you, Lord, tenemos hambre de ti, because we see the army that stands before us, Lord. porque vemos el ejército que está enfrente de nosotros. And like the servant with Elijah, Lord God, Y como el siervo de Elías, our eyes need to be opened nuestros ojos tienen que ser abiertos and our heart need to yearn y nuestros corazones tienen que querer for your fullness. de tu plenitud. And if we burst, Lord, we burst. Y si Explode. explotamos, explotamos. But Lord, that is what we want and that is what we need. Pero Padre, eso es lo que queremos y lo que necesitamos. You're a merciful God. Tú eres un Padre misericordioso. You have called us Nos has llamado to a mission here on earth. a una misión aquí en la tierra. And we know since you have called us, Y sabemos que porque nos llamaste, you have all spiritual powers saved for us in heavenly places. tienes poderes espirituales guardados para nosotros. So we're asking, Lord, to reign upon us Así que te pedimos que reines sobre nosotros the fullness of your Spirit. la plenitud de tu Espíritu. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hallelujah.